ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকক এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ইংৰাজী প্ৰশ্নকাকত এখন তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শুনিবা। এতিয়া তোমালোকৰ এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ইংৰাজী পৰীক্ষাৰ প্ৰথমতে তোমালোকৰ পেছেজ দিব। পেছেজৰ পৰা তোমালোকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বাছি উলিয়াই লিখিব লাগিব। এতিয়া প্ৰথমতে পেছেজটো চাবা। ৰিড দ্য ফলোয়িং পেছেজ কেয়াৰফুলি। এতিয়া মাদাৰ টেৰেছা, উইনাৰ অফ দ্য নোবেল পিছ প্ৰাইজ, ৱাজ এ স্পেচিয়েল কাইণ্ড অফ পাৰ্চন, স্পেচিয়েল ইন দ্য চেন্স অফ সামৱান হু wholly identified herself with the suffering of the poor, the very poorest of the poor. She was the founder of the religious order called the Missionaries of Charity. The missionaries have their house in Kolkata and in other Indian towns, also in Australia, Sri Lanka, Jordan and Tanzania. They are spring up all the time, all world over. Etya saba, Mother Teresa is the inspiration and driving force behind the work the missionaries do. She was born in Skopje in Czechoslovakia, where she spent her early years. At the age of 12, when she was still a schoolgirl, she felt she had a vocation of the poor. She did not, however, decide to become a nun until she was 18. It was not an easy decision for her to make. Her home had been an exceptionally happy one, and she did not want to leave that. However, her vocation to the poor won in the end, and she left home to become a Roman Catholic nun. At that time, some missionaries had gone to India. They told her of the good work the Loreto nuns were doing in Kolkata and other places. She offered to join them and was sent to India in 1929. The teach at the Loreto Convent School in Kolkata. It was while she was teaching at the Loreto Convent School that the second change in Mother Teresa's life took place. She had occasion to go into some of the poorest streets of Kolkata and suddenly realized that she belonged there, not in her Lansu, in her Loreto Convent with the pleasant garden, younger school girls and rewarding work. She come to look upon her life as a teacher as unduly easy in contrast with the lives of the very poor in Kolkata. When finally it came, she stepped out the convent with a few rupees in her pocket and made her way to poorest quarter of the city, found a lodging there, gathered together a few orphan children and began her work. এতিয়া চাবা, এইটো আছিল পেছেজটো। সেই পেছেজটোৰ পৰা তোমালোকে এইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব লাগে। Why is Mother Teresa referred to as special? Name the organization which Mother Teresa founded. প্ৰথমটোত মাৰ্কছ আছে 3 মাৰ্কছ, দ্বিতীয়টোত আছে 1 মাৰ্কছ. Give an account of the early life of Mother Teresa, 2 মাৰ্কছ আছে. তাৰপিছত চাবা, why did she become a nun? 1 marks আছে. Why did she leave Loreto Convent School? What religion did she belong to? 1 marks আছে. Find words in the passage which means a number of community women living apart under religious force. Next to her, a child who
whose parents are dead. SIL whose parents are dead. এবাৰ 2 নম্বৰ বস্তুটো চাবা তোমালোকে 2 নম্বৰ বস্তুটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইটো চাবা তোমালোকে you have seen an advertisement in the Assam Tribune inviting application for the post of English teacher in Mongoloi Higher Secondary School, Mongoloi. Write an application to the principal of the school in response to the advertisement. Give your details biodata. তোমালোকে এই biodata তোমালোকে কি এপ্লিকেশনখন লিখি উঠি biodata লিখিব দিছে তোমালোকে প্ৰথমতে এপ্লিকেশনখন লিখিব লাগিব তাৰ পিছত biodataখন লিখিব লাগিব বা অৰ ইয়াত নম্বৰ থাকিব তোমালোকৰ 8 মাৰ্কস or write a letter to the editor of a local daily drawing the attention of the authorities concerned to the nuisance of loudspeakers in your area. 8 marks থাকিব এবাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইটো write a report on a road accident giving emergency details to be published in a local daily বা or number থাকিব তোমালোকৰ 6 marks থাকিব or your college has organized all environment day conducting some events of composition prepare a full description giving detailed account to the celebration in about 100 words 100 words ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু তোমালোকৰ নম্বৰ থাকিব কিমান 6 marks থাকিব এইটো তোমালোকৰ world environment day বিষয়ে তোমালোকৰ এখন কি লিখিব দিছে তোমালোকৰ your এইটো ৰিপৰ্ট চাবা এবাৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন এইটো তোমালোকৰ চাবা 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন এইটো তোমালোকৰ গ্ৰামাৰৰ প্ৰশ্ন read the following sentence as directed any for he is the best boy in the class এইটো comparative degree লৈ নিব লাগে next চাবা তোমালোকে বিৰাট কোহলি is one of the greatest cricketers এইটো আমি পজিটিভ degree লৈ নিব লাগে his silence proves his guilt এইটো নিব লাগে complex sentence নিব লাগে he is ill but he will come to the meeting এইটো simple sentence নিব লাগে I know his address এইটো আমি complex sentence লৈ নিব লাগে এবাৰ তোমালোকে চাবা 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা চাবা এইটা হল poem ৰ প্ৰশ্ন read the stanza given below answer the following question and who are to said I to the soft falling shower yet which stands to tell give me an answer as her translated এইটা তোমালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখিব দিছে তোমালোকক কি আছে প্ৰশ্ন where do these lines occur how does she shower fell what does the poet ask to rain এটা নম্বৰ আছে 1 marks নম্বৰ আছে এবাৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ চাবা answer any 5 of the following sentence ইয়াৰ 5টা প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব লাগে তোমালোকৰ প্ৰত্যেকতে নম্বৰ থাকিব 2 marks পাই থাকিব 10 নম্বৰ থাকিব who does he what was his last painting what is sunshine how does rain give back life to its own origin what is the parallel drawn between rain and music why was Sanga's homecoming a great event what are the 2 special produce of Hausale এইটো নম্বৰ তোমালোকৰ প্ৰত্যেকটা প্ৰশ্নটোৰ নম্বৰ থাকিব 2 marks 10 marks থাকিব 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা তোমালোকে explain the difference between the Chinese and the Western view of art বা snatch the characters of the narrator of the story Ranga's marriage ছাত্ৰসকল এইখন হল HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ইংৰাজী এখন প্ৰশ্ন কাকত তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আৰু তোমালোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা ধন্যবাদ